ଭଲ ଥିଲେ ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଠିକ କଲା ସେ ଠାକୁର, ଯିଏ ଠିକ କଲା ନାହିଁ ସେ ଠିକାଦାର ନହେଲେ ଟାଉଟର, ଯିଏ ଭଲ କଲା ସେ ଭଗବାନ, ଯିଏ ଭୁଲ କଲା ସେ ଭିଲିଆନ, ଯିଏ ଦେଇ ଚାଲିବ ଦେବ, ଯିଏ ଖାଲି ନବ ଆଉ ଦବ ନାହିଁ ଦାନ ହବ, ଆଉ ଯିଏ ମାନିକି ଚଳିବ ସିଏ ହଉଛି ମାନବ। ସତରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ୍ରେତୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚପଲ ଖୋଲିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଘରଟାକୁ ମନ୍ଦିର କରିବା। ଏଇ ତ କଥା, ଆଉ ଘର ମନ୍ଦିର ହବା ଦରକାର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚପଲ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚପଲ ଖୋଲିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକାଠି ଅଛି, ଆମ ପରିବାର କୋଉଠି? କାରଣ ଆମ ଘରେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଏଇନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ କଣ ଆପଣ ଝିଅ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଝିଅ ସାଥିରେ ଯାଇ ପାଖରେ ବସିନ୍ତି? ନାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିନ୍ତି? ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ମୋ ବାପା ତ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଅଛି। କାହିଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ଜୟ ରାମ କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନ? କଣ ତମେ ଦେଖିଛ? ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲ, ତମ ବାପା, ତମ ବୋଉ, ତମ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନାଁ କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପାରିବନି? ହବ ନା ହବନି ଆଜ୍ଞା? ହବ। ଆଗ ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ମନ୍ଦିର ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ଘରକୁ କରିବା ମନ୍ଦିର, ଘର ହେବ ସୁନ୍ଦର। ଘରକୁ କରିବା ମନ୍ଦିର, ଘର ହେବ ସୁନ୍ଦର। ପିତା ମାତା ହେଲେ ଠାକୁର, ଦୁଃଖ ହୋଇବ ଦୂର, ଦୁଃଖ ହୋଇବ ଦୂର। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହୁଏ ଆପଣ କଣ ଖାଆନ୍ତି ନା ମେଡିସିନ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ହବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାତାର, ଗୋମାତା। ମାତା 5ଟି, ଯିଏ ଜନ୍ମ କଲା ମାତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତା ମାତୃଭୂମି, ତୃତୀୟ ମାତା ଗୋମାତା, ଚତୁର୍ଥ ମାତା ମାହାତ୍ମା, ପଞ୍ଚମ ମାତା ମାହାପୁର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାତା ଠାରୁ ସଇଲା, ଏବେ ମାତୃଭୂମି କି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ କଲେ ନା ନନା ଆଜି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ଆଉ ତ ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର ନ ପକେଇ ଗୋବର ଜାଗାରେ ଗୁଡ଼, ଗୋମୂତ୍ର ଜାଗାରେ ମହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ଆପଣ ପାଇଲେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଲୋକମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଅରିଜିନାଲ ପଞ୍ଚାମୃତ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଚିତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ସତୁ ସତୁକା ଯଦି ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 5ଟା ବେଳୁ ଉଠନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଶୌଚ ହୋଇ ଯଦି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ ଆଉ ରେଣୁ ଟିକେ ପାଇନେବେ,
ताकू कहती पंचामृत। बोल आनंद कवार मातृभूमि ठारू आपण ओरिजिनल सूर्य आसवा पूर्व पंचामृत पाइलेनी तेणु आपण जहां पचारतु तांको उत्तर गुड़ाक सब भूल आसुची पचारू ना आज्ञा ए बापा तते को बार भल लगे से कहब सोमवार। ए बापा ए माँ तते को बार भल लगे ना मंगलवार। ए बाबू आपन को बार भल लगे ना मत रविवार बुधवार। तेणु आपणकर चिंताटा सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि रहीगला। अरे बार भल तो परिवार भल। बोल आनंद कुमार गोटे कथा मन रखिए कौ बार भल परिवार भल सी तेरे परिवार को भल पाइब। कौन होउछि आज्ञा परिवार रे कौन रहिला ना परिवार रहिला। परिवार तैयारी तरकारीटा ना कौन हला डालमा माँ लगिला सेठी लगुच ना लगुनि। आपण कौन खाइले घरे मैक्सिमम लोक माछ तरकारी मांस तरकारी सब अलग अलग ना नहीं सब तो फिश खाइया को मन इच्छा हो तेणु कौन है आमे सब बेड़ खाइले फिश पिंधिले टू पीस परिवार को कले पीस पीस। चिंता करंतु कौन करुछंती आपण। तेणु जदि आपण निज मन स्थिर करिके घर को मंदिर करबा पय चाहुचंती बाबा माँ माने चाहुचंती जे नहीं आम पिला आम पाखरे रहू आम संसार मंदिर हो समस्ते मुंडिया मारंतु। पिता माता बड़ देवता घर बड़ देउला। पिता माता बड़ देवता घर बड़ देउला। आशीर्वाद पंचामृतरे आव संज सकार आव संज पिता माता देले आकृति पिता माता देले आकृति आत्मा दिए प्रकृति। पिता माता देले आकृति आत्मा दिए प्रकृति। अंकरी चरणे नइले मोर जीवनी जाति मोर जीवनी जाति। देवता दिखाऊची खाद्य देउत नाही देवता दिखाऊची खाद्य देउत नाही। देवता को डाकुचु घंटा घंटी बजाई घंटा घंटी बजाई। ग्रामवासी साधु संतरे ग्रामवासी साधु संतरे ग्राम अटई धाम। ग्रामवासी साधु संतरे ग्राम अटई धाम। बारम धाम प्रसाद नित्य कर भोजन नित्य कर भोजन। जाने गुणी गुरु जनरे जाने गुणी गुरु जनरे अटंती भगवान। जाने गुणी गुरु जनरे अटंती भगवान। अतिथि अटंती देवरे गुणी देव ब्राह्मण गुणी देव ब्राह्मण। तेणु गोटे कथा मन रखिबा आज्ञा भगवान को जदि आपण पाइबा पाई चाहुचंती
ए कली जुगरे आम पाइबानी कारण भगवान को पाइबा हेले गोटे माध्यम सेवा माध्यम रे पाइबे। प्रत्येक दिन आपण प्रत्येक लोक घरे केवल मुंडिया मरा करंतु। एबे भूमिकार अभिनय करथिबा राम लक्ष्मण सीता अभिनय से सेठी गले आज्ञा कहतु कौन कौन सेठी हला कहीं कि आमे राम सीता लक्ष्मण को आज पूजित करूचे। सीता को रावण चोरी करी नथिला माया सीता को चोरी करथिला माँ थिले अग्नि पाखरे तेणु अग्निदेव आम पाखे रहिले। आपण देखंतु सरज कुलिया रामचंद्र जल भितर को प्रवेश करते जल तक आश्रा देइथला तेणु जल और अनल को साक्षी रखिले। तेणु आम ये शिखिले कौन आम घर भितर किपरि भाव रे समस्ते एक मन एक चित्त एक लय एक भाव रे रहिबा। केवल गोटे जिनिस नईले निमाई आपणक घरे आपण 108 मुंडिया मारंतु जदि 108 मुंडिया मारिया आपण पाखे समय नहीं बापा माँ गुरुजन जदि कही ना चेका मल पकई देवे गोटे थर मुंडिया मारे तापरे माटी रे हाथ मारी कहे बापा शरण बोऊ शरण नना शरण दादा शरण मामू शरण माउजी शरण माई शरण एमती कही कही 108 कहूँ देखिए मो रघुनाथ आपण घर 108 आंबुलांस लगेबनी। जय श्रीराम जय श्रीराम। गोटे एक्सरसाइज घरे मुंडिया मरा रखंतु आप घरे कौन सी शनि दशा आसबनी आज्ञा। तेणु ये शनि दशा न आसवा आपण को खाद्यर परिवर्तन करंतु। गोटे जगार किछि बिक्री होची ठाकुर जिनिस शिवलिंग बिक्री होची धरंतु कहूना 100टा शिवलिंग थुआई बिक्री होगा गोटे शिवलिंग पर पत्थर थी आपण गले माँ कौटी मुंडिया मारे जो पत्थर गदा होता जो बेल पत्थर थी तेबे ए शरीर टा परा हनुमान अभिनय देखुं परा शरीर होची शिव हृदय रे नारायण कहल आज तुम हृदय नारायण को समस्ते तुलसी पाइच भाव आसब नहीं बेलपत्र खाऊच भाव आसब नहीं कदली पत्र रे सप्ताह को गोटे थर खाऊच बुद्धि हम ना से कथार कहती तोर कौन आलु दोष अच्छी कहीं कहती आलु दोष अच्छी बोले बैगण दोष कहती कारण आलुटा देखिए माटी आलु तले फलिथब उपरे फलिथब ऊपर तलू को जाइए खुंब आलू ऊपर थवा आलू मात्रा जो फलटा जानी पारनी ऊपर फल भी तले फल भी तार दोष नहीं। तेणु लक्ष्य रखंतु आपण सप्ताह के 4टी रु 5टी पत्र जदि आपण घरे आपण पाउछंती सकाळ उठुचंती 10 टंका नहीं कि जानतु बेलपत्र आनंतु ठाकुर को गोटाए दिंतु तमे माने सब खाओ तमे आग ठाकुर हुआ घर को मंदिर कर गोटे पत्थर ताठारू जो जिनिस दरकार नहीं ताकू छेची छाची कटाकटी करी बाहर करी गोटे थर मंदिर गला सी ठाकुर हो गला तमे माने टोटाले गढ़ाईच सब बाहर कराई रिपेयरिंग होइकी आइल आपण मंदिर जाइकी ठाकुर हो पाइलनी कारण एतिकी आम पाखरे थिबा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को आमे दूरभीत करने को चाहूना एटा केतेबेले बाहरिबो गोटे बोतल रे किछि पानी रखिथिबे पीदेले एतिकी बळी थबो तापर कौन करेंगे 4 दिन पर आउ थे पानी पुरिया को चाहती पानीटा को कौन कर बाहर करुँगी कहीं ना 3 दिन है पानी रही खराब हो केमिति बाहर करुँगी एमती एमती नुआई दौंती तेणु आपण जदि निज मुंडटा को नुआई देवे खराब जिनिस बाहरी आपण भल लोक हो ए माँ जिते बेले तुम पुओ परीक्षा दबा गला कहलनि दशम श्रेणी परीक्षा देबू जा बापा को मुंडिया मार देगी जा ये परीक्षा दबा को जीव जदि परीक्षा रे सब क्वेश्चन की अटेंड करबा पई बापा को मुंडिया मार देला हो तबे सबुदिन पाठ पढ़िया को जाउथला
ଯଦି ବାପାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଇଥାନ୍ତା ସାରେ ଯାହା ପଢିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ରହି ନଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁ ଏ ଭାବକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଲୋକ ଠାକୁର ହେବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ବେଲପତ୍ର ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଇଏ ମାଟି ଠାକୁର ଖାଇବ? ପଥର ଠାକୁର ଖାଇବ? କିଏ ଦେଲେ ଖାଇବ? କେମିତି ଦେଲେ ଖାଇବ? ନା ଭାବରେ ଦେଲେ ଖାଇବ। କେମିତି ଭାବ କରିବେ? ମନକୁ କରିବି ଠରେ ମନ ହୋଇବ ମଠ, ମନକୁ କରିବି ଠରେ ମନ ହୋଇବ ମଠ, ଭାବରେ ଡାକିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥା କହିବ ଫଟ, କଥା କହିବ ଫଟ। ସମୟ ହେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରକୁ ରାମଙ୍କ ପରିବାର ଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଇଚ୍ଛାଟିଏ ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଝିଅ ଭଲ ବରଟିଏ ପାଉ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶିବଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ ବରଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଦେଖିଲେ କିଛି ହେବନି, ଟଙ୍କା ରଖିଲେ କିଛି ହେବନି, ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ। ବାପାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାନ୍ତୁ, ତା ବରଟା ବାପା ଭଳିଆ ମିଳିବ, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନବ। ବୋଉକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ, ତା ଶାଶୁଟା କାଣ୍ଡେଇ ହେଇଥିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଅଧମ ଦାସ ଅକିଞ୍ଚନ ଗେରୁଆ ପୁଅର କିଛି ଭୁଲ ଥିବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ